Anda kembali di berita utama bersama saya Astri Gunawan. Memasuki minggu keempat, konflik Iran dan Israel Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sejumlah klaim terus digaungkan ketiga pihak untuk menunjukkan kekuatannya dalam penyerangan. Yang terbaru, saling ancam terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Retorika keras kedua pihak menunjukkan tidak ada yang siap mundur. Sementara konflik telah memicu krisis pasokan minyak dan gas membuat Selat Hormuz memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam 48 jam. Apabila Iran tidak patuh, Trump mengancam akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik Iran. Trump menuntut Iran membuka jalur pelayaran vital itu sepenuhnya tanpa ancaman di tengah tekanan untuk menurunkan lonjakan harga minyak global. Peringatan itu disampaikan Trump dalam unggahan di Truth Social pada Sabtu 21 Maret 2026. Trump menyatakan jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam 48 jam, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka dimulai dari yang terbesar. Iran pun meradang, jika fasilitas energinya diserang, Iran akan menutup Selat Hormuz secara total. Jalur strategis ini pada praktiknya sudah ditutup sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari. Meski sebagian kapal dari negara tertentu masih bisa melintas. Militer Iran juga memperingatkan akan menargetkan seluruh infrastruktur energi, teknologi informasi, dan fasilitas desalinasi milik Amerika Serikat dan Israel di kawasan. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Dalam perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menutup Selat Hormuz. Lalu seberapa penting Selat Hormuz? Kami ajak Anda merefresh kembali. Selat Hormuz diapit Iran di utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini cukup dalam untuk dilintasi kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia dan menjadi jalur utama bagi produsen minyak serta LNG di Timur Tengah termasuk negara-negara pelanggan mereka. Hormuz juga menjadi jalur vital untuk ekspor pupuk dari Timur Tengah. Sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia biasanya melewati selat ini. Blokade pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan ketegangan global. Karenanya sebanyak 22 negara yang sebagian besar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Upaya kolektif ini sudah sebagai respons atas kritik tajam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Setelah sempat memberi ultimatum pada Senin kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda serangan ke Iran selama 5 hari. Trump mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan Iran untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
Pembicaraan dengan Iran disebut Trump berlangsung dengan sangat baik dan produktif. Ia pun memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menunda serangan terhadap pembangkit listrik dan energi Iran selama 5 hari. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully, we won't have to do it. Klaim Amerika Serikat dibantah keras oleh Iran. Menurut Iran, tidak ada pembicaraan negosiasi antara Washington DC dan Teheran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut klaim itu sebagai berita palsu yang diduga bertujuan memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Menurut Ghalibaf, rakyat Iran justru menuntut respons tegas terhadap pihak yang dianggap sebagai agresor. Ia menekankan seluruh pejabat Iran tetap solid mendukung kepemimpinan tertinggi negara. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak serta keluar dari rawa yang menjebak Amerika Serikat dan Israel. Tulisnya di akun media sosial X. Sejak perang, pernyataan Trump terus berubah-ubah. Yang terbaru, Trump menyebut telah bernegosiasi dengan Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengatakan dirinya tak tertarik dengan gencatan senjata dengan Iran. But I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. Sementara itu, Israel mengindikasikan bahwa sikap ofensifnya terhadap Iran masih jauh dari kata selesai. Juru bicara IDF, Evi Devrin, menyatakan perang diperkirakan masih akan berlanjut selama berminggu-minggu. התקיפות שלנו ברחבי איראן לא פוסקות. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, 2,000 קילומטרים מגבולות הארץ. הטלנו עד כה למעלה מ10,000 חימושים על אלפי מטרות בכל רחבי איראן. פגענו בצורה מדויקת במטרות שלהם. אנחנו ממשיכים בתקיפת כל מערכי ותשתיות המשטר, גם בצד פעיליו ומפקדיו. ההישגים מהשלושה שבועות האחרונים מצטברים להישג גדול. המשטר חלש, הוא מעורער, ואנחנו נמשיך לפגוע בו עד להשגת מטרותינו. Sementara itu, eskalasi perang di Timur Tengah terus meningkat. Tentara Iran menyebut melakukan serangan drone di 2 front sekaligus, yaitu di fasilitas kedirgantaran Israel Aerospace di dekat Pangkalan Udara Ben Gurion, serta lokasi pesawat pengintaian Amerika di Bandara Prince Sultan di Arab Saudi. Iran merilis rekaman penembakan jet tempur F-15 Amerika. Iran menyatakan Komando Udara Gabungan mereka menargetkan pesawat F-15 Amerika setelah terdeteksi meluncurkan rudal di atas pantai selatan Iran. Sebelumnya, juru bicara militer Iran Ibrahim Zulfagari mengatakan jet tempur F-35 Amerika juga menjadi sasaran sistem pertahanan rudal Iran yang baru. Sementara Amerika Serikat merilis gambar yang menunjukkan militernya menyerang dan menghancurkan drone-drone Iran. Dalam unggahan di media sosialnya, Komando Pusat Amerika mengatakan pasukan Amerika terus berupaya melenyapkan kemampuan drone-drone tempur Iran. Sementara itu, Israel menyerang infrastruktur sipil, salah satunya jembatan Kashimeh yang melintasi Sungai Litani di Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan serangan ke jembatan Kashimeh
bertujuan untuk mencegah pengiriman bantuan dan persenjataan untuk Hizbullah di Lebanon Selatan. Selama 5 hari ini, Trump menyatakan menunda serangan ke Iran. Kita lihat bersama, saudara, apakah Trump akan menepati janjinya atau akan segera berubah? Karena bila Trump kembali kepada ancaman yang menghancurkan pembangkit listrik Iran, maka Iran pun tak akan tinggal diam. Selat Hormuz yang menjadi taruhannya, dan bila Selat Hormuz ditutup total, bisa dibayangkan krisis global yang akan terjadi. Sejak konflik dimulai hingga atau saat ini, saudara, harga minyak global telah melonjak lebih dari 50%. Hal itu memicu kekhawatiran inflasi global.